الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان الله ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
रहमान और रहीम परवरदिगार अपनी रहमतों को मेराज देते हुए ऐलान कर रहे हैं, लोगों में रब ने मक्के के एक यतीम बच्चे को अपना महबूब बना लिया। सुभान अल्लाह। और इस ऐलान का लाहिका ये है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इंसानी बस्तियों में ये हर दिल अजीज ऐलान पहुंचा तो उम्मत मरहूमा भी दुहाई देने लगी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। अरब जिस पे था करनों से जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। कभी के जो फिरते थे मालिक से भागे, दिए सर झुका उनके खालिक के आगे। सुभान अल्लाह। सिलसिला रुका नहीं। रहमतों के नुज़ूल में इतनी सलासत है कि इसकी पैदाइश को अल्लाह ने अपनी तौहीद की बुरहान बना दिया है। इस रहमतों के उन्वान पैगंबर की पैदाइश को अल्लाह ने अपनी तौहीद की बुरहान बना दिया है। आप लोग हैरान और शशदर हैं कि आप तमहीद नहीं और फटाफट सिलसिला आगे चल पड़ा है। तकरीर शायद लंबी ना हो, तबीयत ठीक नहीं मेरी। मैं मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी की तंजीमी खिदमत से इतना मरऊब हूँ कि शायद इससे भी ज्यादा लागर होता तो आरजू यही थी कि इस दुर्वेश मनश मुवक्किद शाहीन की इस गुलशन में सजी हुई खिदमत में मैं भी जरूर शरीक हो जाऊं। मैं हाजिर हो गया हूँ, जरा मेरे साथ जिंदा दिली का सबूत दीजिएगा। रहमतों के नुज़ूल में इतनी सलासत है, इतनी रवानी है कि परवरदिगार ने जिसने मज़ाहिर फितरत को अपनी वहदत की, आयात और दलाइल का नमूना और सिंबल बनाया हुआ है, उसने अपनी रहमतों के नुज़ूल में इब्तिदा इस लम्हे से की कि आज जो पैदा होने वाला पैदा हो रहा है, इसकी पैदाइश भी मेरे रब की तौहीद की सबसे बड़ी बुरहान है। लोग बेशक दो चार बंदे सुभान अल्लाह की थी, फिर इस तरह लुत्फ नहीं आएगा। सारे आपको जरा सुभान अल्लाह सुनिए जो मैं कहने लगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचिए, जिस नबी का यौमुल मिलाद अल्लाह की तौहीद की बुरहान हो, उसकी विलादत का अगला लम्हा अल्लाह की तौहीद की कितनी बड़ी दलील होगा। जिस पैगंबर की विलादत अल्लाह की तौहीद की दलील हो, उसकी बेइज्जत अल्लाह की तौहीद की कितनी बड़ी दलील होगी। आने वाला आज जब मक्के की वादी में आया है, इससे पहले ये मक्के में नहीं था।
آج مکے میں ہاشمیوں کے گھر میں، قریشیوں کے گھر میں، عبداللہ کے آنگن میں جو آج مولد مکرم پیدا ہوا ہے، مولود مکرم جو پیدا ہوا ہے، یہ اس سے پہلے پیدا نہیں تھا، جو اس سے پہلے پیدا نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ایک زمانہ موت تھا، اس پہ ایک زمانہ موت تھا، بول دیتے ہیں نہیں میں بس کر دیں، زمانہ موت، اس پہ ایک زمانہ موت تھا جو نہ ہو اور پھر ہو، جو نہ ہو اور پھر ہو، بولو سارے، ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت سننے آئے ہیں، عنوان توحید و سنت ہے، اور توحید ہی تو بنیادی طور پہ سیرت النبی ہے۔ بے شک، جیڑا کل نہ ہوئے تے اج ہوئے، جیڑا کل نہ ہو، پنجابی شروع کر دی تھی، میں تسی بول دے نہیں، جیڑا جیڑا کل نہ ہوئے تو آنو چاہیے تھی تو دے دینا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے جی، اپنی سمجھی دینا، جی جی میں خادم ہوں، توجہ ہے جی، اللہ اکبر، جیڑا کل نہ ہوئے تے اج ہوئے، جیڑا کل نہ ہوئے اج ہوئے، او دا تعارف کروان دے۔ اللہ کہندے نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، نہیں سمجھے، جیڑا کل نہ ہوئے تے اج ہوئے، او دا تعارف کروان دے۔ اللہ کہندے نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، نہیں بول دے یار، سننا نہیں چاہتے تسی، میرا خیال بات کر دیں، بول دیتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ جی لوگو، اس خدا دی توحید دا کون منکر ہو سکتا ہے؟ کس منہ نال منکر ہو سکتا ہے؟ کس چج نال منکر ہو سکتا ہے؟ کس دلیل نال منکر ہو سکتا ہے؟ کیڑے رویے نال منکر ہو سکتا ہے؟ او دے پلے کی طاقت ہے کہ وہ رب دی توحید دا منکر ہوئے میاں، او منکر او پہ ہوندہ ہے جڑا آپ کچھ نہیں سی، انہوں کچھ او دے رب نے بڑھایا ہے۔ کنتم امواتا، کنتم امواتا، اے گل ازل تو شروع سی کہ ساری انسانیت دے اوتے ایک موت دا زمانہ سی، عدم دا زمانہ سی۔ عدم نے وجود اختیار کیتا، موت نے زندگی اختیار کی تھی، انقلاب آیا، انقلاب کدوں دا پیاندا سی، لیکن میری توحید دے اتے نیراش نہیں سی پیاندی۔ اج جدوں مکے دے اندر ایک یتیم بچے دی آمد ہوئیے، بادل موت حیات ہوئیے، تے یوم المیلاد میرے نبی محمد الرسول اللہ دا اس دین دا پیش خیمہ بن گیا۔ سننا، اس دین دا پیش خیمہ بن گیا، جس دین دا پرچار اے یتیم کرے گا تے میں اللہ اعلان کراں گا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم
इस्लाम दीन सुभान अल्लाह इस्लाम मेरी तौहीद की वो बुरहान है जिस बुरहान ने दलाइल तौहीद को पाया तकमील तक पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह जी। और फिर वो सलासत रहमत की रवानी वो इतनी है कि इसके बचपन में रहमत के नुज़ूल की इतनी तेजी और इतनी रवानी है कि यतीम पैदा होने वाला बच्चा पैदा हो रहा, लोगों की निगाह शौक हदफ को तलाश कर रही है, कौन पालेगा इस बच्चे को। लोगों की निगाह तमन्ना आरज़ू के पर्दों में लिपटी हुई मुतलाशी है कि कौन इस यतीम दे अथरू पूंजेगा, कौन इस यतीम दे मत्थे ते बोसे देगा, कौन इस यतीम दा झूला झुलाएगा, कौन इस यतीम नू एदे लाड लडाएगा। जदू तमन्ना पर्दे तू बाहर आई, तवज्जो है जदू तमन्ना पर्दे तो बाहर आई, सवाल उठा कौन चाचा, कौन दादा, कौन खानदान दे वडेरे। सवाल उठा बच्चा यतीम है, आया बाप दुनिया ते कोई नहीं, मियां इनू पालेगा कौन। रहमतों का नुज़ूल इन्ना मुसलसल और इन्ना तेज है, परवरदिगार उन्हें तमाम तमन्नाए शौक दे मुतलाशियां नू जवाब दे के कहने रहे, ओ मियां मेरी रहमतों का नुज़ूल इन्ना रवानी दे नाल जारी है, इस यतीम नू पालन दे वास्ते किसे पालन हार दी तलाश दी लोड़ नहीं, मैं रब ऐलान पे करना अलम यजिद का यतीमन वाह सुभान अल्लाह अलम यजिद का यतीमन अलम यजिद का यतीमन। किसने जर्रों को उठाया, कहाँ शाद है मेरे शादी रहमतुल्लाह ताला, किसने जर्रों को उठाया। ये मौलवी अपने की किसी की आवाज आई है। हाँ किसने हिलाइयो जुलाइयो जरा सभी करना, किसने जर्रों को उठाया, तवज्जो जी, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया। किसने दरिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया और दरिया कर दिया। किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। सुभान अल्लाह। और जमाने और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के राह पर बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। रहमत के नुज़ूल की रवानी इतनी है। सवाल उठा यतीम पलेगा कैसे, तो पर्दों में छुपा रब जिसे लोग आसमानों में तलाश कर रहे, तवज्जो है। बस कर देंगे तो नहीं सवाल ये धमकी भी रब दी तौहीद दे इजहार दी है। ओहो और उस्मानी कह रहे हैं, आप माइक से हटते हैं तो ऊपर बाला खाने में, मस्जिद के बाला खाने में, गैलरी में जिंदा खवातीन हैं, आप माइक से हटते हैं, उन्हें आवाज नहीं जाती। उन्हें आवाज, यही तो वो मुतनब्बी ने भी कहा था उलमाए किराम, कैफ यबलुगु मौतान अल्लती दुफिनत, कैफ यबलुगु मौतान अल्लती दुफिनत वक़द युक़स्सिरु अन अहयाइन अल-ग़ैब। सुभान अल्लाह। हल समिअति सलामन ली लम्मा वक़द अतलतु वमा सल्लम। दो मौली मुनीबुल्लाह तनु याद है कि नहीं रो भाई, मा सल्लम तुमिन कसबी
قد अतलतु वमा सल्लमतु मिन कसबी महबूबा दी कब्र ते आ गया रुलदा फिरदा शहजादा सी प्योदा उन्हें कट दिता मुल्क तू वतनू बेवतन होया मौका बनया वतन लौटिया पता लगा कि मेरी महबूबा ते दागे फिराक दे चुकी है तवज्जो है और तवज्जो है जी ओदी कब्र से आ गया ओदी कब्र से आ गया ओदी कब्र से आया जो आके कहता है हल समीत सलामन ली अलम्मा बिहा ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੂ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਟੋਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਸੁਣੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਟੋਰਦਾ ਸਾਂ ਖੈਰ ਖਬਰ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦਤਨ ਤੂੰ ਮਾ ਸੱਲਮ ਤੂੰ ਮਿਨ ਕਸਬੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਸਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੂੰ ਤੇ ਕੈਫ ਯਬਲੁਗੁ ਮੌਤਾਨ ਅਲਤੀ ਕੈਫ ਯਬਲੁਗੁ ਮੌਤਾਨ ਅਲਤੀ ਦੁਫਨਤ ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਚੁਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਛੋੜੀਏ सुबहान अल्लाह जी जी लीजिए मैं जोड़ लगाऊं कहीं ये ना कहना कि शाह जी ने कहीं गैर मरबूत शेर सुना दिया सुनो फिर रबत लगाऊं तुम्हें बताऊं जी मैं अपने जिंदों को सुन रहे हो मैं अपने जिंदों को सुनाना चाहूं तो मुझे उनके कुर्ब के जरिया पैदा करना होता है फिर मैं उनको सुनाता हूं रब दी तवज्जो है जी सुभान अल्लाह जी रब्बे करीम दी रहमत का तसलसल है रब्बे करीम दी रहमत का रब्बे करीम दी रहमत का तसलसल है रहमत दे तसलसल ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਇਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬੋਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੱਬ ਆਪ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰੇ सुभान अल्लाह ये है रहमतों का इजाफा किसी फौजशुदा के लिए ये रहमतों का सिलसिला नहीं बाकियों के लिए सिलसिला ये है इन अल्लाह सुनिए बाकियों के लिए सिलसिला ये है इन तदउहुम ला यस्माउ दुआकुम ला यस्माउ दुआकुम वलौ समीउ मस्तजाबु लकुम बढ़िया करेंगे वलौ समीउ मस्तजाबु लकुम उलमाए किराम तवज्जो से सुनिए मेरी बात वलौ समीउ मस्तजाबु लकुम कानून ये है जिन्ना मर्जी रौले पा 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 अक जाओ थक जाओ कुछ भी कर लो जमीन और आसमान में उत्ते थल्ले कोई बस ला के कर ले तो मेरा पे दस्ता जे हम अन दुआहिम गाफिलून हम अन दुआई बोलो ना हम अन दुआइहिम गाफिलून हम अन दुआहिम गाफिलून लेकिन रहमतां दी नुज़ूल दी तरसील जदू मजीद रवाना होइए रवानगी चाहिए अल्लाह 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 सुभान अल्लाह दी ओदू अल्लाह कहंदे ने इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मुर्दे नू
سنان دا جذبہ نہ لئیو میت نو سنان دا جذبہ نہ ہوئے کیونکہ قانون ہے نہیں سن سکتی کوئی میت لیکن اگر کسی دا محبوب محمد ہے تو میں رب انہوں آپ اجازت دینا او محمد دے نا سلام بھیجے محمد دا سننا میں اللہ اپنے ذمے لینا او منو سنائے میں محمد تے پچھاواں گا سبحان اللہ جی سبحان اللہ آئیے چھوڑیے آگے چلیں رحمتوں کی تنزیل کا سلسلہ جاری ہے سوال اٹھا 313 مکے سے اپنے وطن سے بے وطن مہاجر سرمایہ کوئی نہیں اسلحہ کوئی نہیں لڑائی اتنے بڑے لشکر سے لڑنے چل پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ نے کرنے نہیں سبحان اللہ اتنے بڑے لشکر سے کرنے چل پڑے اللہ سونا کہندا ہے میاں اے لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں اے فوج کوئی معمولی فوج نہیں اے فوج او فوج ہے جدا سپہ سالار رب دا محبوب ہے سبحان اللہ فوج دا سپہ سالار کون ہے رب دا محبوب محبوب ہے میں رب تاریخ نو بدل کے رکھ دیا گا اور قیامت تک واسطے انہاں 313 چندہ ایمان والے دی فتح نو میں اینی لازوال فتح بنا کے اس فتح نو میں فتح مبین دا پیش خیمہ بنا کے اپنے محبوب دے اتے رحمتہ دے نزول نو پورتا کر کے اعلان کرا گا او میرے مصطفیٰ دے یارو میں رب اعلان پہ کردہ جے تواڈی لڑائی دے ہر لمحے دے اندر میں اللہ آپ اپنی رحمتہ دے نال شامل جے سبحان اللہ اللہ اکبر میں آپ شامل جے سبحان اللہ دی رحمتہ دی ترسیل ہو رہی ہے اللہ اللہ سبحان اللہ دی رحمتہ دی ترسیل ہو رہی ہے نبوتاں ونڈیاں جا رہی ہیں مقام بلندو بالا انسانی بستیاں تقسیم کیتے جا رہے ہیں لیکن جدو رحمتہ دے سلاست دے سلسلے دی جوش آیا ہے اودو رب کریم نے اپنی سب تو حسین کلام جنہوں رب نے محفوظ کر کے رکھیا ہویا ہے جدو رحمتہ نو جوش آیا ہے رب نے اپنی وہ سب تو حسین کلام اس یتیم دے سینے دے اتے اتار کے نالے گل دس دیتی ہے کہ میری کلام جڑی کہ غیر مخلوق القرآن کلام اللہ غیر مخلوق اے جڑا میرا قرآن توجہ ہے جی اے جڑا میرا قرآن غیر مخلوق کلام اللہ جڑی غیر مخلوق ہے چونکہ مصحف غیر مخلوق نہیں اس غلطی دی بھی اصلاح کی ضرورت ہے مصحف جڑا قرآن تیری شرح قائد پڑھاتے ہو وہاں یہ بحث چلتی ہے کہ جڑا قرآن لکھے ہے القرآن غیر مخلوق مناسب نہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق اللہ کی کلام وہ غیر مخلوق کلام جڑی کہ اللہ دی صفت ہے سوال اٹھے آکر رب دی صفت ایک یتیم دے سینے کس طرح آئی رب تے ایڈا بڑا او دی دہائیے میں وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العرش العظیم او دی دہائیے میں للہ المشرق والمغرب او دی دہائیے میں للہ ملک السماوات والارض ایڈا بڑا رب او دی صفت کتنی بڑی ہوئے گی او ایک یتیم دے سینے کتھوں سما گئی ہے اللہ اس سوال دا عقدہ کھول کے کہندے نے او میاں اس یتیم دا سینہ کوئی معمولی سینہ نہیں ایک غیر معمولی سینہ میں دہائیاں دے کے کہنا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک سبحان اللہ
سبحان اللہ. چلو چھڈو جس اڈی کی تسی ادھر چلیے. اللہ اللہ جی ابتدا ہوتی ہے رحمتہ تعارف کی. اللہ الذی ارسل الرياح. سبحان اللہ. اللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. من كان يريد العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ جی لوگوں میں اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو اگر جلدی ختم کرا. جی لوگوں میں اللہ نے اپنی توحید دی ہوا چلائیا. اپنی توحید دیا ہواواں چلائیاں. سارے نہیں بول دے. میں بس کر دینا جی. میں آخری بار کہہ رہا میں اپنی توحید دیا مل کے بولو کی چلائیاں. ہواواں چلائیاں. کدوں چلیاں اجی ایک بڑھڑا روندا پیا دہائیوں پہ بندا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. سبحان اللہ. ایک بڑا بندہ دہائی پہ بندا ہے. آؤ میری بستی والے میرا پتر گواچ گیا ہے. آؤ بستی والے میرا لخت جگر گواچ گیا ہے. منو جو لگتا ہے ہون پتہ نہیں لبے کہ نہ لبے. لیکن میں کی کرا میں نبوت کے رتبے دے باعث اے دہائیوں پہ دینا. میں نبی عالم الغیب نہیں. جے میں عالم الغیب ہوندا تے منو کھوہ وچ ڈگیا ہویا پتر نظر آ جاندا. میں عالم الغیب نہیں. میں توحید دی ہوا چلا کے پہ کرنا. او میاں نبیوں دے دکھڑے تے نبیوں دے غم بھی او آپ دور نہیں کر سکے. نبیوں دے دکھ دور کرنے والا بھی کلا. ہوا چل پئی. ہوا چل پئی. ہوا چل پئی. جی بڑھڑا پر ہوتا ہے. سپیکر کوئی نہیں. واٹس ایپ گروپ کوئی نہیں جی. ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی نہیں. فیس بک کا کوئی پیج نہیں. کوئی ویب سائٹ نہیں. کوئی موبائل فون نہیں. کوئی لینڈ لائن نہیں. کوئی جاسوسی ادارہ کوئی نہیں. کوئی خفیہ آرگنائزیشن کوئی نہیں. رونا بہ گیا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. سبحان اللہ. اور دکھی دل والیا نال تعلیم بھی. اور دکھی دل والیا جے
ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੁਤਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਸਖਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਕੂ ਉਸੀ ਵ ਹੁਜ਼ਨੀ सैयद शिफा सैयद शिफा। मेरा ख्याल है लंबी कौटी नहीं खेलनी है? तो ये सारे मंडी वाले कौटी तो बड़े खिलाड़ी हो ना है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो जी, मुकाइए जल्दी जल्दी। अल्लाह अल्लाह जी, हवा चल पई। ए हवा सुनियो तो है जी तो है जी। ए हवा चलान वाला कौन? बोलो कौन? बोलो कौन? उन्होंने फैसला किया कि मैं इस तौहीद की सदा वाली हवा नू मिस्र के बाजार पहुंचा के रहना है। तवज्जो है जी, तवज्जो है जी। नहीं तो तुसी बोल दे मैं बस करने लगे वाकई तवज्जो है जी, तवज्जो है जी। रब सोने ने फैसला किया है। मौलाना बिल्कुल मुका और दुआओं च याद रखना जी जी। रब सोने ने फैसला किया है मैं इस तौहीद दी हवा नू मिस्र दे बाजार पहुंचाना है, मैं इस तौहीद दी हवा नू मिस्र दे जेल खाने पहुंचाना है जी। कोई जरिया नहीं, लेकिन रब सोने ने खूब विच डिके होए नो मिस्र दे बाजारां विच पहुंचा के सदावां लवाईयां ने। अरबाब मुतफर्रिकूना खैरुन अमिल्लाह। कौन? ओ मिस्र वाले सुन लो, पीरों ने पीर कश्ती पार नहीं जला सकते। ये चंडाली कौडी तवज्जो है जी। और पीरों ने पीर कश्ती पार नहीं जला सकते। और मियां कश्तियां पार लाने वाला कल्ला मैं याकूब नबी दा पुत्रा प्यो मैनू नहीं पे लभदा ते मैं प्यो नू नहीं पे लभदा। दोवें रब वाल पासे मुतवज्जिह। मैं दसना चाहना पैगंबर भी आलिमुल गैब नहीं ते पैगंबर दा पुत्र साहबजादा यूसुफ भी आलिमुल गैब नहीं। आलिमुल गैब कल्ला कल्ला। लेकिन जिंदगी नहीं पैदा भी होती, लेकिन मौत है। लेकिन की है सुनना जरा, लेकिन की है मौत है। वो किस तरह? तवज्जो जी जी। जिंदगी पैदा नहीं हुई तौहीद दी हवा घुली है, पर मिस्र का मौसम खिदा वाला है, बहार नहीं भी आंदी। नहीं समझे क्या कह रहा हूं? सुनिए सुनिए, जिंदगी वास्ते जरूरी है कि हवा बदल नू घेर घार के ले आए ते बदल वसाए। नहीं समझे जी जी। मिस्र दे जेल खाने रौला पिया मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मा सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम। जिन्हों की तुसी इबादत करते हो कोई हकीकत ते मबनी माबूद, इन्हों दे ना ही हकीकत कोई नहीं।
جس طرح اسی لوگوں نے ہوا کیے او بھائی یہ بھی کوئی نہ ہے کوڈے شاہ نکے شاہ نکوڑے شاہ نک نکوڑے شاہ جی بل بتوڑے شاہ وغیرہ وغیرہ ننگے شاہ کیلیاں والی سرکار کانوں والی سرکار او بھائی توجہ کرم الہی نام ہے جس کو تم کاما والی سرکار کہتے ہو اس کا نام کیا ہے کرم ساری کرم الہی وہ تو اپنے نام سے یہ دعائی دے رہا ہے اس سائیں دا کوئی کرم نہیں دے اے الہ اللہ دا کرم دے ساری دا جی دعائی بھئی ہوئی ہے لیکن ایک سب کچھ کے باوجود زندگی جنم نہیں پی لیندی توجہ ہے دعائی بھئی ہوئی ہے پر زندگی جنم نہیں پی لیندی پھر سوال نہیں بڑھ گئے اگے کھلوتے ہوئے دھکے مارن والے پھر پہ کہندے نے او فلن الکیل و تصدق علینا دنیا پہ منگ دینا دنیا منگنا ہی تو موت ہے توجہ ہے یہ بہت گہری بات ہے اس کے لیے مجھے زور لگانا پڑے گا آپ کو بتانے جی اللہ اللہ دعائی پئی ہوئی ہے یعقوب نبی داتا نہیں یوسف داتا نہیں دلوں کا داتا کلا داتا کلا لیکن سوال فیرے پہ ہوندہ یا ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا اسی بھوکے مر جائیں گے او بادشاہ سلامت سانو پورا پورا حصہ ملنا چاہیے تو نال کچھ فائدہ بھی ملنا چاہیے اللہ اللہ کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں او فاتح دے سوال کروانے ہو اسی تو یعقوب نبی دے پتر ہو تو ہمیں مسئلہ نہیں پتا نبی باتیں نہیں کر دے باتیں کرنے والا اللہ ان اللہ یجز اہل دعا ان اللہ یجز المتصدقین سبحان اللہ دیدی سبحان اللہ ہوا چلائی رب زوڑے نے توحید والی مصری پہنچی بدل نہیں پیا اس ہوا نال کٹھا ہوندہ جڑا چھم چھم وسے تے زندگی پیدا ہو جائے سبحان اللہ جی کہتی پہ کہنے نے شانو خوابہ کی طویل رسو توحید سنیے تے پوچھ لے کی رہے پہ خوابہ کی اس کو کہتے ہیں معاشرے اور جنہ توحید سن کے آکھیا سننا جنہ توحید سن کے آکھیا سونا مصطفیٰ جس رب دی تعریف پہ کرانا ہے ذرا دستے صحیح اور رب انہاں دنیا نہیں منگی انہاں کہا دستے صحیح اور رب کتھے وے انہاں دے سوال دے اتے رب آپ کہندہ ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی بلال نے پوچھیا رب کتھے وے صدیق نے پوچھیا رب کتھے وے انہاں توحید سنیے اے رب نو لپڑ لپے نے میں رب کہنا سونا مصطفیٰ اپنے یاراں نو کہے تہاڈا رب تہاڈے دلاں دے وچ ڈیرے لا کے موجود ہے سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں زندگی اس کو اللہ کہتے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما نہیں ہے گل واضح نہیں ہوئی چلیے اللہ اللہ کیے توحید کا بیان مصر چھوڑا ہوا اگے چلی سبحان اللہ سبحان اللہ آخر ذرا سارے سبحان اللہ توحید کا بیان مصر چھوڑا ہوا چلن لگ پئی بیت المقدس پہنچیا توحید کا بیان بیت المقدس پہنچ گیا سبحان اللہ جی فلسطین پہنچیا توحید دی ہوا موسیٰ دے کول پہنچ گئی تے موسیٰ نے دہائی دے دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
موسیٰ دے کال توحید دی ہوا اے پہنچی ہے تے موسیٰ پہ کہنا رب المشرق والمغرب وما بینہما او میرے فرعون دے حواریوں او فرعون دے چیلیوں او فرعون دے چمچیوں او فرعون دے وزیروں او فرعون دے عیسیٰ کو او سن لو سارے دے سارے فرعون رب نہیں دے رب المشرق والمغرب مشرق تے مغرب دا رب اللہ پھر بھی زندگی نہیں پی لبدی فوجیاں نو پیچھے چاڑ دیکھا ہے پڑھو اس موسیٰ نو فوج پیچھے ٹری ہے معاشرہ موت کی لپیٹ میں ہے اللہ نبی نو ترنا پیا ہے ہجرت شروع ہو گئی ہے راہ چو دریا نے رستہ ڈکیا ہے اوتھے اللہ سونا کہندا اللہ سونا نبی میری توحید دے وظیفے گان دا تنو میں صلہ دیاں اج جڑا سوٹا ہاتھ وچ پھڑے آئی اینو مار ذرا اس دریا دی لہر تے لائی نہ مار سبحان اللہ ٹھیک ہے مار قرآن ہے بیعصاک البحر تیرا بیلی تیرا رب ہے تو کمزور دل ہو کے اقدام نہ کریا کر جنہاں بنا کے انہوں رب ہوئے انہوں نے سینے چوڑے کر کے ڈانگ چلانی چاہیے رب انہوں نے نہ ہو جاتا اضرب بعصاک البحر مار سوٹا جو ہی سوٹا پیا کہ رب سوڑے نے دریا نو لہراں نو کلوڑ دا حکم دے دیتا روانی مک گئی دریا دی روانی مک گئی تو یعنی مک گئی دیوارہ بڑھ گئی صلہ مل گیا اللہ کریم نے یہ نہیں کیا کہ ہون اس تو ہور وڈا صلہ ملے گا توحید کی ہوا گھلائیا تنو دا صلہ مل گیا لیکن معاشرت زندگی جنم نہیں کی رہی اللہ جی لوگا اے ہوا چل دیا جی بدل اکٹھی نہیں سی بھی کر دی اے ہوا جدو جلدی مکے دے اندر پہنچی ہے کہ اس ہوا دے اندر اینی کشش پیدا ہوئی اینا زور پیدا ہویا کہ اس ہوا نے تسیر صحابہ سبحان اللہ پیچھے میں علماء کی توجہ چاہوں گا مولی منیب اللہ سننا جمع مذکور ہے نا اللہ الذی ارسل الریاح کیا ہے ہواواں کی نے ریح انتی جمع کی ہے ریاح بہت ہی ساری ہواواں اپنے توحید دیا صداواں ہوئے لے لیکن جدو اللہ بدل نو کھچ کے نعمت دی گل کر دے اوتھے اللہ جمع دا سیغہ مذکور نہیں کر دے اوتھے اللہ کلی ایک واحد شہادت ایک ہوا دا ذکر کر کے کہندے نے تسیرو صحابہ ساریاں ہواواں وچ اینا ٹل نہیں سی کہ او قرآن دا نزول نہ ہواواں نال ہوندا جیڑی ہوا اج مکے دے اندر اس یتیم دے سینے دے اوتے اترن نال چلیے اس ہوا نے اس قرآن دے صحاب نو کھچ لیا دا جی سبحان اللہ تسیرو صحابا جی اے ہوا قرآن والی میری رحمت دے سلاست دا اظہار ہے اور جدو مکے دے اتے آئیے تے نال میں اعلان کر دیتا ہے چاچے دیاں منتہ جنیاں مرضی سونیاں کر لے بدل تیری مرضی نال وسڑا کوئی نہیں ہو چاچے دیاں منتہ جنیاں مرضی کر لے اور چاچا تو میرے واسطے قیدہ کٹیاں نے فتوے برداشت کیتے نے بھکاں کٹیاں نے میرا دل کہندا ہے کبھی کلمہ پڑھ دینا کہہ دے معبود کلہ اللہ ہے تے محمد اللہ کے رسول تے بندہ ہے تے پھر جنت تیری پکی ہے چاچا جے اونچا نہیں پڑھ سکدا تے میں محمد دے اوتے رب دی رحمت دا نزول ہے مینوں تے اللہ نے کہا ہے ارسلناکا شاہدن میرے کان وچ کہہ دے میری گواہی اللہ نے قبول کیتی ہوئی ہے جدے متعلق میں رب نو گواہ ربا ایدا کلمہ میں گواہ ہاں اور یہ جنت پکی ٹھکی ہے سبحان اللہ جی میرے کان وچ کہہ دے اللہ کہندے نے سونیا ہوا بھی میں چلائی ہے بدل بھی میں لے آندا ہے اس واسطے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ اس واسطے اللہ ایتھے کہندے نے بدل آ گیا ہے اگو سیغہ دیکھی تبدیل ہوتا بدل آ گیا اللہ نام کہندے نے سکنا سکناہو الى بلد
لوگوں دے سینے محمد مصطفیٰ دی امت دے سینے موجود ہے قبروں دی پوجا غیر اللہ دی پوجا غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز قرآن موجود ہے بدل موجود ہے پر وسطہ بدل موجود ہے پر وسطہ انہیں وسنا تاں ہے جدو اللہ کہتے ہیں میں وسانا ہے انج نہیں جے وس سکتا بے شک سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور لوگو سنو میں اس قرآن دے بدل نو مصطفیٰ دے سینے دے اتے اتار کے انہوں وسایا انہا چھم 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 وسیا اس بدل نے اینا دھو دیتا ہے کہ حبشے دا ایک کالے رنگ دا غلام جدا رنگ کالا ہے لیکن اس بدل دی برسات نل اینا چمکدار ہے او دا چہرہ تے اینا چمکدار ہے او دے پیر بھی اینے کھنکدار نے کہ مدینے دیا گلیاں چٹردا ہے اس بدل نے انہوں اینا دھو دیتا ہے اے دے قدمہ دی آہٹ عرش دے اتے فرشتے سن دے ہون دے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں اس بدل نوں اے دے سینے دے اتے اتار کے نالے نوں مطالبہ پیش کر کے کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سبحان اللہ سبحان اللہ او میری رسالت دا تاج پڑھ والا او یتیمہ دا سردار او نبی دا ایمان او خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے تیرے سینے دے اتے قرآن دا بدل اتارے بلغ ما انزل الیک من ربک اس قرآن دے بدل دے نچھاور ہون دے تذکرے ساری کائنات نو انج سنا دس لوگانو کہ اے عزتہ جڑیا یتیم نو ملیاں نے اے میرے پاس دی گل نہیں دے یتیم نو عزتہ دین والا کلا جی پیغام توحید سناؤ کدھر اللہ کہتے ہیں فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور جدو رحمتاں بہتے جوش شاودیاں نے اردو اللہ کہنے نے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا ابراہیم دیا دعاواں سرے لگ دیا نے ابراہیم نے بیت اللہ نو بنا دیا ہویا رو دھو کے رب نو کہا سی ربا سارے محنتاں والے نو تو سلے دینا ہے میں کدوں دا لگے ہوا میں تیرے کو سلے دا مطالبہ نہیں کیتا جے میری جھولی جے کچھ پانا ہی تے میرا سلہ اے بنا دے کہ او محبوب جنوں قرآن دی دولت دینی آ انہوں میرے اسماعیل دی نسل وچ اپنا مصطفیٰ بنا کے بھیج دے سبحان اللہ وہ دی نشانیاں کی نے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت وہ دی سیرت نو مولا قرآن دی تلاوت بنا دی اللہ میرے اسماعیل دی نسل جڑا نبی اپنا محبوب بنانا ہی وہ دی سیرت نو قرآن دی تعلیم بنا دے سبحان اللہ وہ دی سیرت نو قرآن دی تعلیم بنا دیں الحمدللہ اج نوجوانہ نے توحید و سنت بھی سیرت النبی دے سچے وارث بن کے لوگاں نو قرآن دی تعلیم دے دیا ہویا احیاء توحید و سنت کر دیا ہویا ایک پیغام دے کے لوگاں نو کہہ رہے ہیں اے لوگو کوئی نبی تے کوئی ولی ما فوق الاسباب پکارا نہیں دے سندا پکارا سنن والا کلا کلا اللہ بولو سارے کلا اللہ کوئی نبی پتر نہیں دے سکتا کوئی ولی کتب نہیں دے کوئی ولی داتا نہیں دے کچھ دے سکتا چیزوں کو داتا بھی کلا اللہ اور پتر تے دھیا دینے والا بھی کلا اللہ عزت و ذلت مالک بھی کلا اگر یہ سیرت النبی نو تسلیم کرو تو پھر میرے مصطفیٰ دی سچی امت دی وراثت تواڈے حق آئے گی اور میرے مصطفیٰ اپنی امت دا سچے ہون دا تعارف کروا کے نالے دسن گے هذه سبیلی ادعو الى اللہ سبحان اللہ هذه سبیلی
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ میں بھی رب دی توحید دی دعوت پہ دینا تے میرا صدیق بھی رب دی توحید دی دعوت پہ دینا ہے میرا عمر بھی رب دی توحید دی دعوت پہ دینا ہے میرا عثمان بھی رب دی توحید دی دعوت پہ دینا ہے میرا علی بھی رب دی توحید دی دعوت پہ دینا ہے میرا بلال و صہیب بھی رب دی توحید دی دعوت پہ دینا ہے اینا اینی توحید دی دعوت دیتی ہے کہ رب سوڑا بھی آپ پہ کہنے لگ پیا یدعون ربهم بالغداۃ والعشی سبحان اللہ نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت مفسر قرآن پیر و مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری نوجوانان توحید و سنت یدعون ربهم تیرے یار تیرے مدار دے کول بہ کے بھی تنو نہیں بلاندے یدعون ربکم تیرے مدار دے کول بھی بہ کے یا رسول اللہ کہہ کے تیرے کول نہیں منگلے اے اوتھے بہ کے بھی پکار دے تے کدی پکار دے بالغداۃ والعشی ہر بہار ہر خزاں ہر خوشی ہر غم ہر تہوار ہر چڑھاؤ دی ہر عزت ہر معاملہ یدعون ربهم میرے سچے امتی ہر لہدہ ہر لمحہ او سیرت نو اپنا دینے جیڑی سیرت میں توحید دے بیان اچ اللہ دی دتی ہوئی توفیق نل اپنائی ہوئی ہے ہذه سبیل ومن اتبعنی میرے سچے پیروکار میرے سچے غلام دی میرے سچے غلام انہوں دے ہم میں یار اتباع دا اور تعلیم کتاب دے نال مصطفیٰ دی دعوت نو قبول کرنا تے پھیلانا ہے اور مصطفیٰ دی دعوت پہلے دن تو شروع ہوئی ہے لا الہ الا اللہ تفلحون جی آج بھی معیار ہے سیرت النبی دا پیغام توحید دعا کرو اللہ کریم سانو سب نبی اس معیاری پیغام توحید جڑا سیرت مصطفیٰ ہے قرآن کی تعلیم پالا اللہ سانو سب نبی عہدے قائم و دائم فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر اللہم ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر اللہ کریم اپنی خاص رحمت دینال پاکستان ساڑا وطن عزیز ہے انہوں امن و سلامتی والا ملک بنا دیو اللہ وطن عزیز نو امن و سلامتی والا وطن بنا دیو اللہ کریم وطن عزیز دی پہرے داری کرنے والی تمام افواج اور سپاہ اللہ انہیں سب دی نصرت و مدد فرماؤ اور پاکستان او عزتہ او کامرانیہ او فتوحات نصیب فرماؤ کہ عالمی کفر حیران و پریشان ہو جائے اللہ پاکستان نو حرم مکہ اور حرم مدینہ دا چوکی دار بنا کے قیامت صبح تک محفوظ و مامون وطن بنا دے اللہ کریم سانو سب نو بھی اپنی خاص رحمتہ دنال مالا مال کردے ہویا ہر طرح دیا تنگیاں تو معاشی تنگیاں معاشر دی تنگیاں اللہ ہر طرح دی تنگیاں تو تنگ دستیاں تو محفوظ و مامون کر کے اللہ سانو ساڑے مال دے اندر کینیاں برکتاں عطا فرما دیو کہ سانو حرام دے لقمے عمل ویکھن دی ضرورت نہ رہ جائے سانو حرام دے لقمے عمل ویکھن دی ضرورت نہ رہ جائے اللہ سانو سب نو او کامل شفا عطا فرماؤ جس شفا دے ملن نل اسی تیرے قرآن دے سچے قاری بڑھ جائیے تیرے قرآن دے سچے مبلغ بڑھ جائیے اللہم اشفنا کلنا شفاء کاملا عاجلا من کل دائن ظاہر و باطن اللہ کریم دی اس مرکز نو مرکز حق توحید و سنت دے اس مرکز نو توڑے
سچے عاجز بندے مولوی شبیر احمد عثمانی اور انہوں نے احباب دے نال دی محنت دے نال آباد اس گلشن میں اللہ قیامت کی صبح تک آباد و شاد فرما دے آمین آباد و شاد فرماؤ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين